मोहम्मद इफजाल हुसैन मकतब सोम मोहम्मद मुर्शिदुल आलम मकतब सोम मोहम्मद इकराम हुसैन मकतब अव्वल मोहम्मद कबीर अहमद फारसी दो আমরা প্রথম পজিশন দ্বারা শেষ হয়ে গেছে 2 নম্বর পজিশন মোহাম্মদ খালিদ আহমদ ফারসি দোম মোহাম্মদ মারুফ আহমদ ফারসি আউয়াল মোহাম্মদ আসাদুর রহমান ফারসি আউয়াল মোহাম্মদ আশিক আহমদ ফারসি আউয়াল মোহাম্মদ নাসরুল আলম মক্তবে সোম মোহাম্মদ মুর্শিদুর রাসূল मकतबे अव्वल मोहम्मद जाहिदुल हक फारसी दो এখন যে সমস্ত তালবায় বড় মধ্যে শরীয়ত ফরজ মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান সালে দো মোহাম্মদ মুস্তাঈদ হুসাইন সালে अव्वल মোহাম্মদ মুনव्वर হুসাইন মকতবে সোম मोहम्मद शहीदुर रहमान मकतब सोम এখন তরকে বড়র মধ্যে যে সমস্ত তলবায় হিফজের মধ্যে আউয়াল পজিশন হয়েছে এর নাম মোহাম্মদ মুশতাক আহমদ হিফজ মুকম্মল ওয়াজিফা 6 নম্বর ওয়াজিফা হয়েছে मोहम्मद दिलवार हुसैन अव्वल वजीफा मोहम्मद शरीफुद्दीन मोहम्मद मारूफ अहमद मोहम्मद अमजद सादिक मोहम्मद अब्दुल मुहीम मोहम्मद अकमल हुसैन हिब्ज नाज़िरा এখন দশমস্ত তলবায় বড় মধ্যে গিয়া सेकंड पोजीशन पे मोहम्मद ताहिर हक हिफ्ज तकमील मोहम्मद अब्दुल हन्नान मोहम्मद बुलबुल हुसैन मोहम्मद काबिल हुसैन मोहम्मद महबूब हुसैन मोहम्मद अब्दुल वाहिद এই সমস্ত তলবা তরক্কি বোর্ডের মধ্যে তারা পজিশন লাভ করছে এবং নাম মুস্তাহিদ হয়েছে এখন আমরা 60 জন তলবা আছেন এই 60 জনের হিফজুল কোরআন বোর্ডের মধ্যে গিয়া বৃত্তি পাইছে মোহাম্মদ দিলওয়ার হুসাইন হিফজ তাকমিল এর 7 নম্বর বৃত্তি পাইছে 620 টাকা মোহাম্মদ মুশতাক আহমদ 1 নম্বর বৃত্তি পাইছে मोहम्मद ताहिरुल हक 8 नंबर बृद्धि पाइছে এই তিনজন ভাইজন হিফজ তাকমিল हो गया मोहम्मद मारूफ अहमद हिफ्ज जमात अव्वल तन भाइজন 6 नंबर बृद्धि मोहम्मद अब्दुल हन्नान हिफ्ज जमात अव्वल तन भाइজন 7 नंबर बृद्धि मोहम्मद अब्दुल मुहीद हिफ्ज जमात अव्वल तन भाइজন 3 नंबर बृद्धि मोहम्मद शरीफ अहमद हिफ्ज जमात अव्वल तनफीज़ 10 नंबर बृत्ति
मोहम्मद शरीफ उद्दीन लश्कर पिता मोहम्मद समर अली लश्कर, मोहम्मद मारूफ अहमद लश्कर पिता मोहम्मद अल्ताफ हुसैन लश्कर, मोहम्मद ताहिरुल हक लश्कर पिता मोहम्मद जियाउर रहमान लश्कर, मोहम्मद मुस्ताक अहमद लश्कर पिता मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक तफादर, मोहम्मद दिलवार हुसैन लश्कर पिता मोहम्मद नूरुल हक लश्कर, मोहम्मद अब्दुल हन्नान लश्कर पिता मुनीर अली लश्कर। এই সাতটা পুরস্কার মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তারারে দেওয়া তারারে বছরের ভাষণে জানিয়েছিল যে আপনারা যদি বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি লাগাইতে পারো মাদ্রাসার পক্ষ থেকে 1000 টাকা পুরস্কার দেওয়া হইব। তারা বৃত্তি লাগাইছে 1000 টাকার পুরস্কার আমরা তারারে কাপড় আর সার্টিফিকেট একটা বানাইয়া দিছি মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ওটা তারারে দেওয়া। তারা এই সাতজনে দুটো হাস্তনে কাপড় কিনে লাগিয়ে ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা দস্তারবন্দি मोहम्मद दिलवार हुसैन लश्कर पिता नूरुल हक लश्कर साकिन बाशबाड़ी द्वितीय खंड पोस्ट ऑफिस चंडीपुर थाना अलगापुर जिला हैदराबाद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद तफादर पिता अब्दुल रज़्ज़ाक तफादर साकिन ग्वालियर पार्ट 2 पोस्ट ऑफिस ग्वालियर थाना हैदराबाद। मोहम्मद ताहिरुल हक लश्कर पिता जियाउर रहमान लश्कर साकिन हरिनगर पार्ट 4 पोस्ट ऑफिस हरिनगर थाना कठीगला जिला बिहार। मोहम्मद मामून रशीद पिता जैनुल हक साकिन एराली पार्ट 1 पोस्ट ऑफिस एराली थाना इलाम बाजार जिला करीमगंज। আমার লাস্ট ওর তলবা এন বর্তমানে এনো নাই নাই এনতে ফারিয়ে বইয়া গেছন ত্রিপুরার মধ্যে হন পড়িতে নামুন রশিদ সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना